Apakah Anda mendengar tentang kasus yang melibatkan mantan pengacara kejahatan khusus yang dipindahkan ke kantor Jaksa Agung? Did you hear about the case involving the former special crimes attorney that's being moved to the Attorney General's office? Ya, saya membaca bahwa hal itu mungkin memengaruhi status tersangka dalam sidang pra-peradilan. Yes, I read it might affect the suspect's status in the pretrial hearing. Mengapa dasar hukum pemindahan kasus ini dipertanyakan? Why is the legal basis for the case transfer being questioned? Sebagian orang berpendapat bahwa ini mungkin merupakan kasus konflik kepentingan. Some people think it might be a case of conflict of interest. Saya mendengar bahwa Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono sebagai wakil sementara untuk kejahatan khusus. I heard the Attorney General appointed Rudy Margono as the acting deputy for special crimes. Ya, dia diharapkan dapat menangani transisi ini dengan lancar. Yes, he's expected to handle the transition smoothly. Apakah Anda melihat berita bahwa Iran mengatakan mereka telah menghancurkan peluncur rudal AS di Kuwait? Did you see that Iran says they destroyed a U.S. missile launcher in Kuwait? Ya, ketegangan antara Iran dan AS tampaknya kembali meningkat. Yes, the tension between Iran and the U.S. seems to be escalating again. Apa pendapat Anda tentang penutupan Selat Hormuz? What do you think about the closure of the Hormuz Strait? Ini adalah jalur penting, jadi menutupnya benar-benar dapat memengaruhi perdagangan global. It's a critical route, so closing it could really affect global trade. Saya membaca bahwa China mendesak kedua negara untuk memastikan keamanan selat tersebut. I read that China urged both nations to ensure the strait's security. Itu menarik. China juga memiliki banyak kepentingan di kawasan ini. That's interesting. China has a lot at stake in the region too. Kepala kepolisian dan timnya mengunjungi Jaksa Agung setelah bertemu dengan TNI. The police chief and his team visited the Attorney General after meeting with the TNI. Benar sekali, mereka sedang berupaya memperkuat kolaborasi. That's right. They're working on strengthening collaboration. Benarkah kepala kepolisian menyebut Jaksa Agung sebagai mentor? Did the police chief really call the Attorney General a mentor? Ya, sepertinya mereka ingin menunjukkan persatuan. Yes, it seems like they want to show a united front. Bagaimana dengan brankas berisi uang dan emas yang ditemukan di Sukoharjo? What about the safe full of money and gold found in Sukoharjo?
Menurut saya ini terdengar seperti skandal korupsi besar. It sounds like a major corruption scandal to me. Apakah menurut Anda pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk para pemimpin daerah? Do you think more oversight is needed for regional leaders? Tentu saja, terutama setelah beberapa kali penangkapan dalam beberapa bulan terakhir. Absolutely, especially after multiple arrests in recent months. Saya penasaran, apakah Bupati sementara di Sukoharjo akan membuat perubahan? I'm curious if the new acting Bupati in Sukoharjo will make changes. Saya harap begitu ada banyak tekanan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. I hope so. There's a lot of pressure to improve governance. Apakah AS telah mengenakan tarif pada kargo yang melewati Selat Hormuz? Has the U.S. put any tariffs on cargo through Hormuz? Ya, ada tarif baru sebesar 20% menurut laporan terbaru. Yes, there's a new 20% tariff according to recent reports. Apakah harga minyak naik karena konflik AS-Iran? Are oil prices going up because of the U.S.-Iran conflict? Memang benar, dan hal itu memengaruhi pasar global. They are, and it's affecting the global market. Mengapa konflik ini sepertinya tidak pernah berakhir? Why does this conflict seem to never end? Ini sangat rumit, melibatkan banyak kepentingan geopolitik. It's very complicated, involving many geopolitical interests.